জনসমুদ্ৰৰ হুংকাৰ শুনক जब तक सूरज चांद रहेगा भारत सेना का मान रहेगा যেতিয়ালৈকে আকাশত চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈ ভাৰতীয় সেনাৰ মান মৰ্যাদা শৌৰ্য বীৰ্য অটুট থাকিব পুনৰ শুনক ये जी हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए मैं वॉलंटरी के लिए यहाँ आया हूँ हमने फॉर्म फिल कर लिया এয়া পাঞ্জাবৰ দৃশ্য অমৃতসৰৰ দৃশ্য আৰু আপুনি পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰক যি পাঞ্জাৱত এখন খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ জন্ম হৈছিল সেই পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ চহৰত কৈছে আমাক সিভিল ডিফেন্সৰ আমি প্ৰমাণপত্ৰ লাগে বন্দুক লৈ থিয় হ'ম আমি বন্দুক লৈ খাৰা হ'ম আমি সীমান্তত আৰু কি বক্তব্য জনসমুদ্ৰ লক্ষ্য কৰক আৰু কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की मान रहेगा যেতিয়ালৈকে আকাশত চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে ভাৰত মাতাৰ বীৰ শৌৰ্য গাথা অব্যাহত থাকিব অটুট থাকিব জিলিকি থাকিব